Zdravo dragi moji, danas ćemo praviti ekstra čokoladni kolač koji ja obožavam. Za početak je potrebno 120 g brašna, 40 g kakao praha i prašak za pecivo da pomešate, a potom da spremite ukupno 6 jaja, tako što ćete prvo odvojiti belanca od žumanaca. Kada sam rekla da je ovo ekstra čokoladni kolač, zaista tako i jeste i mislim da ćete se oduševiti. Najprije dobro umutite penu od belanaca i kada dobijete ovako čvrst sneg, onda ga ostavite sa strane. U 6 žumanaca dodajte 150 g kristal šećera kao i 1 vanil šećer, pa onda uzmite mikser i mutite sve dok ne dobijete ovako svetlo žutu kremastu smesu. U nju ćete dodati prethodno pomešane suve sastojke, pa ćemo sada sve zajedno da izmešamo. Napravit ćemo jednu jako mekanu koru koja je tako prozračna, a vidjet ćete zašto. Kada ste umešali sastojke, još dodajte 120 ml hladnog mlijeka, pa sve dobro zajedno promešajte kako biste sada dobili ovako jednu glatku i kremastu smesu koju je potrebno da preručite u sneg od belanaca. S obzirom da pravimo prozračnu koru, sada ovako samo sa špatulom ili sa varjačom laganim pokretima u krug mešajte da biste sjedinili sastojke, ali da ostane ovaj volumen, znači nemojte do kraja promešati, nego lagano. Ovdje imam pripremljen pleh 22 x 34 cm obložen papirom za pečenje. Kao što vidite, smes za koru još uvijek ima ove balončiće od belanaca i ostavite da tako bude kako bi kolač lijepo narastao. Odnesite ga na pečenje u rednu zagranu na 200 stepeni. Ovdje ću otopiti 150 g margarina ili maslaca. A kako je ovo ekstra čokoladni kolač, bit će mi potrebno 330 g čokolade od koje ću izdvojiti 2 štangle sa strane. Znači ovdje sam upotrebila 270 g čokolade na kocke. I sve ću da prelijem sa otopljenim maslacem ili margarinom, znači potrebno je da bude jako vruće, kako biste sada ovu čokoladu mogli zajedno dobro da umešate i da dobijete ovako otopljenu finu kremu od čokolade koju ćete pokriti sa prijanjujućom folijom i ostaviti da se čokolada prohladi. Za to vrijeme možete da 250 ml slatke pavlake samo ovako dobro umutite u čvrst sneg pa ostavite sa strane. Kolač, odnosno kora se pekla tačno 17 minuta i kada je ovako lijepo porasla i postala prozračna i mekana, izvadite je pa prvo sa čačkalicom izbušite od gore, a potom i izvadite iz tepsije koru. Ove 2 štangle koje sam ostavila sada ćemo izrendati i preliti sa 150 ml vrućeg mlijeka kako bi se mlijeko sa čokoladom otopilo. I onda ćemo i koru sada da prvo prelijemo sa jednim dijelom ovog mlijeka i čokolade. Sada ćemo vrh kore da presečemo, odnosno nešto malo manje od polovine i ostavite to sa strane. A zatim ovaj deo kore samo vratite u tepsiju pa prelijte sa ostatkom mlijeka u kojem je rastopljena čokolada i sve zajedno dobro razmažite. Ukoliko ste ljubitelji nekog likera od višnje, onda vam predlažem da možete još 2-3 kašike odgore da pospete ili soka od višnje ukoliko pravite za decu. S obzirom da će se čokolada sa maslacem jako brzo prohladiti, možete uzeti i dobro je sa mikserom izmutiti. Dobit ćete stvarno tako finu čokoladnu kremu koju je potrebno da dodate unutra, ali sam 2 kašike ostavila po strani, vidjet ćete iz kog razloga. Ostatak kreme ću da dobro izmešam sa mikserom. Također i ovdje možete dodati 1 čep nekog vašeg omiljenog likera sa višnjom ili nekog drugog napitka ili kafe ukoliko volite, sasvim je sve jedno, ali dobit će stvarno finu aromu. Pa sada ovaj čokoladni krem premažite samo preko kore. Sada ćemo iskoristiti i ove 2 kašike male od kreme da unutra dodamo u onaj ostatak kore, a preko ćemo da pospemo i oko 50 do 70 g mlevenih oraha
Dobro ćemo da iseckamo i ovo će biti posljednji sloj našeg fantastičnog kolača. Možete ovako malo sa kašikom da rasporedite, a meni će biti najlakše ovako sa rukom. I dobro utapkajte. Preostaje nam da kolač odnesemo u frižider da se jako lepo ohladi. Neće mu trebati zaista mnogo, već nakon sat vremena možete ga slobodno izvaditi. Svakako što duže stoji u frižideru bit će sve ukusnije, ali evo, nakon sat vremena ja ću ga preseći kako bih mogla da završim video i stvarno ćemo dobiti jako fine ekstra čokoladne kocke za sve ljubitelje čokolade. Mislim da će vas ovaj recept, sigurna sam, oduševiti i toplo vam preporučujem da ga isprobate, uvek ga možete obogatiti nekim voćem. Javite mi vaše utiske, hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.